फ्रेंड देखो ये गोटे आश्रमटे अच्छी जो माने जो कृषि जनक माने जो बापा जनक एठी अरे कहना क्या चाहते हो? इता थिला वीडियो किछि क्लिप्स चलंतु देखिबा फुल वीडियो आ मु कन कन कुतु कुतु टिके हुई। फ्रेंड देखो ये गोटे आश्रमटे अच्छी एठी ब्रह्माश्रम आश्रमटारे जो माने जो कृषि जनक माने जो बापा जनक अरे कहना क्या चाहते हो? जनक एठी आसिकी बंची थिले एठी से केते 365 वर्ष से बंची थिले एठी नहीं। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just look up. Don't be scared. एबे आसी तुमको देखिले एबे बर्तमान जो बाबा 365 वर्ष बंची थिले तो एबे चलो जिबा सुनार गौरांग माने सुनार से मूर्तिटा तैयार ହେଇची। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एबे आसी हम पहुंच गए पुरी रो सुनार गौरांग मठ देखो चलंतु देखिबा केमिति। सॉरी फ्रेंड एटी फोन अलाउ करनांती सेथवे मु आपन माने सुनार गौरंग मठ रे जो मूर्तिटा थिला मु तुमको आपन देखि पनी तो एठे गोटे खन्ना जणे हमु खाली या हे कहले। फ्रेंड आमे आसी बुला बुली सब सरी जाइए तो ये खाइबा पे बसलो
ଆସୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଚୁଟି ନୁହଁ କି ସେଗୁରା ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ଆଉ ମଣ୍ଡା ହେଇକି ଏବେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆଉ ବାବୁଙ୍କର ଖାଇବା ଆସିବ, ଏଇନେ ଏବେ ଆସିବ ଖାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆସିବେ ପୁରୀ ତାହେଲେ ବେଶୀ ନାହିଁ 3000 ଟି ଧରିକି ଆସିବେ, ବସ୍ରେ ଯାଇ ଆସିବେ। ଶାନ୍ତିରେ ବୁଲିକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ମୋରା ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଏଠି ଯିବେ। ତ କୁତୁକୁତୁ କନ ହେବେ ଯେଉଁ ଖରାରେ। ଓହୋ କାହିଁ କହୁଛ, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ପ୍ଲେଟ୍ର ଖାଇବା ଆସିଲା, ସେ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ଚାମଚରେ ଖାଇପାରୁନି, ମୋ ହାତକୁ ଯେଉଁ ମୋ ପାଟିକି ଯାଉନି ଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ନା ପାଉନି, ମୋ ପାଟିକି ପାଉନି ଖାଦ୍ୟ। ମାନେ ଯାହାର ଅଧିକ ଖାଇବା ଦରକାର ନା। ହଁ ମାନେ ହଉ ହାତରେ ଖାଇଦେବ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛେ। ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖୁନ କୋଉଥିରେ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍।